जय जगन्नाथ सांग मैंने तपन दास ओडिया ब्लॉग को आपण मानक स्वागत। आज सकाल सकाल पहुँची जाइए संबलपुर आसेट्रे आठी पहुँचला चलला आमर धूपकाठी ट्रेनिंग। देखु सब पिला माने लाइन हो गोल हो पूरा बसी जाइए आ धूपकाठी कौ कौ सामग्री मिसिबो से सब सामग्री को मुझे चिन्ह दूसरी कोटा झुणा कोटा यारा कोटा जस्मिन कोटा जिकेट कोटा चारकोल कोटा वुड कोटा ट्यून ए सबू जिनस से माने देखला तापर सब गोटे गोटे करके मिसेबा आरंभ करदे। देखो से सब पिला माने केमती भाग मापर सहित सब मिसुचन आउ समस्ते शांत शिष्ट सरल होगी बस देखुं कहीं जदि पर पचारि न कही पारे गाड़ी खाइबे तो से लगी मुझे कहीदे जे न कही पार से फाइन दब तो से समस्ते बस निरीख देखुं एक्चुअली कौन कौन तापर क्या कौटा पड़ू तो मुझे कौन कली ना गोटे गोटे जिनस सब जिनस देदेली आ सेमाने कौन कले गोटे गोटे कर सब जिनस पकईदे। तो कमेंट करी कहि परिबे इतरे को जिनस सब पड़िला जदि आपण मन जानिथिबे कहिबे नले कमेंट करिवे मु कहिदेबी आपण मानकु। तापर सबो जिनस पकेला परे ताकू कौन करंती से माने ना भलो भाबे हाथ रे फेंटी की ताकू गोटे धूपकाठीर सेप दियंती माने मसला तैयारी करंती। तापर से मानको नहीं आसिली क्लासरूम को क्लासरूम रे कौन कौन सेठी मिसा जाइतिला को परिमाण केते से सब विषय से मानको डाकितिली आ से माने से सब जिनस को लिखिथिले। लिखिला परे आमे पळैथिलु धूपकाठी तैयारी करियागु। देखु समस्त एठी बसिकी धूपकाठी बेलिबारे लागि जाइछन्ती सब पीढ़ारे बसी बेलुचंदी। पीढ़ारे बेली सारा पर धूपकाठी मु से मानको पुणी कहली चलो नेक्स्ट डे आमे क्लास कलु। नेक्स्ट डे क्लास रे से मानको प्रॉफिट एंड लॉस ता सहित धूपकाठी रो जिनस कोठी मिलिबो केमती मिलिबो आउ सेथिरे केते कोन सामग्री पकेले केमिता धूपकाठी तैयारी होबो केते प्रकार सेंट धूपकाठी तैयारी होबो ए सब जिनस शिखे देकी तापर दिन मु पळैतिली माँ घंटेश्वरी पाखु। माँ घंटेश्वरी पाखे जाई माँ दर्शन करी सेठी आशीर्वाद माँ नहीं आसी जाइली बुलाबुली कलु जड़े सार मु जाइलु बहुत बढ़िया लगे जगटा सेठू बुलाबुली सारा पुणी फेरी आरसीटी को फिर नेक्स्ट डे पर आमर होता है फिनाइल फिनाइल तैयारी होता कहीं आमको ये गोटे ट्रेनिंग रे 7 दिन रहा पड़े। तो सेमती जितना ट्रेनिंग चलती सेमती आम बाहर थी आ गोटे पर ट्रेनिंग करी चलती। तो देखो ये फिनाइल तैयारी करने समस्ते रेडी जाइए आ समस्ते फिनाइल तैयारी करने लगी जाइए। तो समस्ते बस देखुं फिनाइल केमती तैयारी करेंगे तो केमिकल सब पकईकि फिनाइल से सब मिश्रण होता मिश्रण पर पानी थुआई जितेबाला भल भाव मिश्रण हो सारे तापर धीरे 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 पानी दिया। देख पिला केमी धीरे धीरे पानी देकी धीरे धीरे फिनाइल को तैयारी कर फिनाइल रो गोटे जिनस है जितेबाला आम तैयारी करवा ना से ध्यान दबा जेते सेटा को आम फेंटा फिनाइलटा भल बाहर जदि आम भल भाव न फेंटा ना ताहले फिनाइल भल क्वालिटी आसब नहीं बुझे कि। तो देखो केमिति से जड़े पानी दे 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 चलती आउ जड़े ताकू कौन कर फेंटी फेंटी चलती। जदि आम अल्प फेंटी देबा तो कौन हम किछि दिन पर फिनाइल रे पानी अलग आउ फिनाइल मध्य अलग हो जाइथिबो। तार आउरी भी बहुत गुडे केमिकल रीजन भी अच्छी जोटा कि कौन हुए ना फिनाइल बनैला बेले जदि आम ठीक ठाक से न बनैबा तार केमिकल रो भाग माप भल भाव न देबा तो आमे केबे हेले भी भल फिनाइलटे पाई परिबा नहीं। आ मन रखंतु फिनाइल तैयारी कला बेले सब बेले कौन करिवे ना मास्क आउ ग्लोव्स से सब व्यवहार करेंगे। तथे पिला मन तो ये तैयारी करुचंती जदि आपण डेली तैयारी करेंगे ताहले ताकू यूज करेंगे। आउ एमिति आम वीडियो को आपण मानकर भल पाइबा अच्छी भल पाइबा दौरान आपण मानकर भल पाइबा आम पाउछु बोली गोटे पर गोटे वीडियो करी चलचु। गोटे रिक्वेस्ट आपण मान तो समस्त देखुचंती मु देखुची व्यू आसुची लाइक भी आपण माने करचंती किंतु सब्सक्राइब कहीं करूनांती। जदि आपण माने सब्सक्राइब करिवे ना ताहले आमे तो एमती आपण को बहुत गुड़े जिनस आपण को आउरी आमे जो गुडा को पकाउछु वीडियो रे आपण मानको पाखु नोटिफिकेशन जीवो आपण माने देखिबे। हाँ गोटे कथा आपण मानको भल पाइबा अच्छी बोली आमे एमती आउरी बहुत बहुत वीडियो बनाऊँ आपणकर मेसेज पाऊँ से मेसेज उपर आम वीडियो बनाऊँ। देखो ये तैयारी हो गला 2 प्रकार फिनाइल गोटे हलदिया रंगर जोटा कि आमर मिल्क शेक भाया लगुच
ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଧଳା ଫିନାଇଲ୍। ତ ଏଇଠି 15-30 ଲିଟର ଫିନାଇଲ୍ ରେଡ଼ି। ଏମିତି କରିକି ଫିନାଇଲ୍କୁ ଫେଣ୍ଟିଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ଯତ୍ନର ସହିତ କୌଣସି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖିବା, ଯେମିତି ଆମ ଫିନାଇଲ୍ ନଷ୍ଟ ନ ହେବ କି ଢାଳି ନ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଯତ୍ନବାର ସହିତ ସମସ୍ତେ, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ କଲର୍ ବାହାରିଲା ୟେଲୋ କଲର୍, ତ ସେଠି ଗୋଟେ କଲର୍ ବାହାରିଲା ବାଦାମ କଲର୍, ଆଉ ଗୋଟେ କଲର୍ ବାହାରିଲା ଧଳା କଲର୍। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ଆଉ ସମସ୍ତେ ଦେଖ କେମିତି ମନ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, କାହିଁକିନା ଭିଡ଼ିଓ ନ କଲେ ଭୁଲିଯିବେ ନା। ତାପର ଦିନ ଆମର ଚାଲିଲା ଧୂପକାଠି ଗ୍ରେଡ଼ିଂ। ଗ୍ରେଡ଼ିଂ କ'ଣ ନା ଆମେ ଭଲ ଧୂପକାଠି ଆଉ ଖରାପ ଧୂପକାଠି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଅଲଗା କରିଦେବା। କାହିଁକିନା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କଷ୍ଟମରକୁ କେବେ ଖରାପ ଜିନିଷ ଦେବେ ନାହିଁ। ଭୁଲ ବଶତରେ କେଉଁଟା ଦେଇଥିବେ ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା। ତାପରେ ଡିପ୍ ଅଏଲ୍ ସହିତ ସେଣ୍ଟ ମିଶା ହେଇକି କେମିତି ଡିପିଂ କରାଯାଏ, ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ବସେଇଦେଲି। ଡିପ୍ ଅଏଲ୍ ଆଉ ସେଣ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେଲି। ତ ଆଗରୁ ଆମେ ମିଶିକି କିଛି ଜିନିଷ ରଖିଥିଲୁ, ତ ସେଥିଲାଗି ତ ଏଇଟା ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କରି ଦେଖେଇଲି ଯେ ଦେଖ ଫରକ କ'ଣ, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଆଗରୁ କରିକି ରଖିଛୁ ଆଉ ଯେଉଁଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତିଆରି କରୁଛୁ। କାହିଁକିନା ତାର ନିୟମ ହେଉଛି 24 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ତାକୁ ତିଆରି କରି ରଖିବା। ଆରେ ଇଏ ତ ଡବା ହିଁ ଖୋଲି ପାରୁନି, ଇଏ ବୋଧେ ଖାଇକି ଆସିନି ନା କ'ଣ। ଦେଖ ତାପରେ କଥାଟା ବାଧିଗଲା ଆଉ। ତାପରେ ଆମେ ଡିପ୍ ଅଏଲ୍ ଦେବା ପରେ ସେଥିରେ ସେଣ୍ଟ ଦେଇଦେଲୁ। ଏବେ ଦେଖିବେ କେମିତି ଧୂପକାଠିକୁ ଡିପିଂ କରାଯାଏ। କାହିଁକିନା ଧୂପକାଠି ଡିପିଂ କରିବା ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଧୂପକାଠିକୁ ସେଣ୍ଟକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିଶ୍ରଣ କରିବା ଦରକାର, ଆଉ ତାକୁ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ ରଖିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ଆମର ସେଣ୍ଟଟା ଖରାପ ହେଇଯିବ। ତ ଦେଖ ମୁଁ ତାକୁ କେମିତି ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରିଦେଲି। ଏବେ ତାକୁ ସାଇଜ୍ କରି ରଖିଦେବୁ। ଦେଖ 1/3 ମାନେ 3 ଭାଗେ ବୁଢ଼ା ହେବ ଆଉ 1 ଭାଗେ ରହିବ। ତ ରହିଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ ଓଲଟେଇକି ରଖିବା, ଯେମିତି ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଥିଲି, ଆର ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଯେ ଆମର ଧୂପକାଠିର ସେଣ୍ଟ ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ତ ଏମିତି କରିକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିଲି ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ଆସିକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଧୂପକୁ ବୁଡ଼େଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। କାରଣ କ'ଣ, ଯଦି ଆମେ ନିଜେ କିଛି ନ କରିବା ନା, ତାହେଲେ ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ତ ଦେଖ ସମସ୍ତେ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଏବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଧୂପକାଠି ବୁଡ଼େଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବୁଡ଼େଇ ସାରିଲେ ମଧ୍ୟ, ବୁଡ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ସମସ୍ତେ ଲାଗିଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ୟାକିଂରେ। ତ ପ୍ୟାକିଂରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ କାମ ଦିଆହେଇଛି। କିଛି ପିଲା ତାକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିବେ, ଆଉ କିଛି ପିଲା ତାକୁ ପ୍ୟାକିଂ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏକାଥରେ ଆମର ଖୋଳ ମଧ୍ୟ ରେଡ଼ି ହେଇକି ବାହାରି ପଡ଼ିଲାଣି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଝୁଣା ଧୂପ ବି ପ୍ୟାକିଂ ଚାଲିଛି, ଫିନାଇଲ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ୟାକିଂ ଚାଲିଛି, ଆଉ ତା ସହିତ ଫିନାଇଲ୍ର ଲେବୁଲ୍ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ଏ ସବୁ କାମ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ଗୋଟେ ଦିନରେ ହେଇଥିଲା। ଏହାପରେ ପିଲାମାନେ ମୋତେ ଗିଫ୍ଟ ଦେଲେ। ତ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଅବଶ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ପଛରେ ମୁଁ ପକାଇ ପାରିଲି, କାହିଁକିନା ସମୟ ନଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ କେମିତି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ସବୁ ପିଲାମାନେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ମନ ଦୁଃଖ କରିକି। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁରେ, ତୁମମାନେ ଫୋନ୍ କରିବ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ କଲ୍ କରିବ ମୁଁ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, ହେଲ୍ପ କରିବି, ଧୂପକାଠି ବିଷୟରେ କହିଦେବି। ତ ବୁଝେଇଲେ ତ ପିଲାମାନେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ନା। ଦେଖ କେମିତି ସମସ୍ତେ ମନ ଦୁଃଖ କରି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। ଆସିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଫଟୋ ଉଠେଇକି